have 20. 20 కార్లు அவனுக்கு இருக்கட்டுமே. అతనికి 20 ఉండనివ్వండి. It does not bother me. அது எனக்கு ஒன்றுமில்லை. దానివల్ల నాకు ఇబ్బంది లేదు. I was a good walker and I had an old bicycle. நான் நடக்கிறவனா இருந்தேன், அதோடு ஒரு பழைய சைக்கிளையும் கொண்டு இருந்தேன். నేను బాగా నడిచేవాడిని, ఒక పాత సైకిల్ ఉండేది. And I was an excellent bicyclist. చేర్చి పెట్టే సైకిల్ ఓட்டுகிறவனா இருந்தேன். చాలా బాగా సైకిల్ తొక్కేవాడిని. And my arrival would sometimes be announced by సైకిల్ నేను வரும்பொழுது அது போடுகிற சத்தம் நான் வருவதை காட்டிவிடும். నా సైకిల్లోని ఆ కీచి కీచి శబ్దాన్ని బట్టి నేను వస్తున్నాను తెలిసిపోయేది. Well, సరే an old bicycle didn't trouble me too much. அந்த பழைய சைக்கிள் ஒன்றும் எனக்கு பெரிய I பிரச்சனையாக used to patch it up. அது பிரச்சனையாக இருந்ததில்லை. நான் அதை ரிப்பேர் செய்து கொள்வேன். పాత సైకిల్ ఎప్పుడు రిపేర్లు చేసుకునేవాడిని. But one of these persons who say, I am going to teach you transcendental meditation. ஆழ்ந்த தியானத்தை உனக்கு போதிக்க போகிறேன் என்பதா சொல்கிற இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் மக்களில் ஒருவர் భావనాతీత ధ్యానాన్ని నీకు నేర్పబోతున్నానని ఒకరు చెప్పినప్పుడు, What has he to do with that kind of stuff? அப்படிப்பட்ட பிள்ளை வைத்து அவன் என்னதான் செய்கிறார்? దానివల్ల వచ్చేది ఏముంది? Is he going to ride at the same time in all those cars? ஒரே நேரத்திலே அத்தனை கார்களிலே அவன் பிரயாணம் செய்து போக போகிறானா? ఒకే సమయంలో తన కారులన్నిటిలో ప్రయాణం చేయగలడా? No. இல்லையே. లేడు. But ஆனால் కానీ people love to acquire. பொருள்களை பெற்றுக்கொள்ள மக்கள் மிக இஷ்டப்படுகிறார்கள். పోగు చేసుకోవడమే ప్రజలకు ఇష్టం. This is not enough. இது போதாது. ఇది చాలదు. I must buy this, buy that. இதையும் அதை நான் வாங்க வேண்டும். దీన్ని కొనాలి, దాన్ని కొనాలి. My bank is saying, we will give you the money to buy. Go and buy. பையனுடைய பேங்க் சொல்கிறது, நீ போய் இப்ப வாங்கிக்கோ, பணத்தை நாங்கள் தருகிறோம் என்பதாக. కొనటానికి డబ్బిస్తానని నా బ్యాంక్ చెప్తా ఉన్నది. My office is saying, go and buy, we will pay. என்னுடைய ஆபீஸை சொல்கிறார்கள், நீ போய் வாங்கிக்கோ, நாங்கள் செலுத்தி விடுவோம் என்பதாக. నీ వెళ్లి కొను, మేము చెల్లిస్తామని మా ఆఫీస్ చెప్తుంది. You can return it to us by and by in 10 years. 10 வருடங்கள் தவணையிலே பணத்தை திருப்பி நீ கொடுக்கலாம் என்பதாக சொல்லிவிடுகிறார்கள். వాయిదాల ప్రకారం 10 సంవత్సరాలు మాకు నీవు చెల్లించొచ్చు. So we are becoming more and more covetous. எனவே அதிகமாக பொருளாசை மக்களாக நாம் ஆய் கொண்டிருக்கிறோம். కాబట్టి మనలో ధనాపేక్ష, వస్తువులు సమకూర్చుకునే ఆశ పెరుగుతుంది. Godliness, దైవ భక్తి with contentment, போதும் என்ற மனதோடு கூடிய தெய்வ பக்தி, సంతుష్టమైన దైవ భక్తి, great gain. அது பெரிய ஆதாயம், అది గొప్ప లాభము. You know, friends, நண்பர்களே, స్నేహితులారా, I like to empty myself. என்னையே வெறுமையாக்க தான் நான் விரும்புகிறேன். నన్ను ఖాళీ చేసుకోవడానికి నాకు ఇష్టం. I like smaller and smaller suitcases. என்னுடைய பெட்டி இன்னும் சின்னதாக இருக்க தான் விரும்புகிறேன். అంతకంతకు చిన్న సూట్ కేసులు నాకు ఇష్టం. So I search for what is really small, எனவே எந்த அளவு சின்ன பெட்டி கிடைக்குமோ, easy to carry, தூக்குவதற்கு எளிதாக இருக்க சின்ன பெட்டிக்காக நான் எப்பொழுதுமே தேடி பார்க்கிறேன். సులువుగా మోసుకోవడానికి అది చిన్న సూట్ కేసు కోసం చూస్తుంటాను. and I have lived out of a suitcase all my life. என் வாழ்நாள் முழுவதும் இப்படியாக சூட்கேஸை வைத்தே வாழ்ந்து வந்தவனா இருக்கிறேன். ఒక సూట్ కేసుతో నా జీవితకాలం అంతా బ్రతికాను. I don't think it is such a wonderful achievement. அது ஒரு பெரிய சாதனை என்பதாக நான் யோசிக்கவில்லை. అద్భుతమైన విజయంగా నేను తలంచడం లేదు. But కానీ people want to acquire and acquire. மக்களோ வாங்க வாஞ்சித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். ప్రజలకు ఇంకా సంపాదించుకోవాలి, కూర్చుకోవాలి. Costlier clothes, விலையுயர்ந்த ஆடைகள், ఖరీదైన బట్టలు, this, that and the other. இதையும் அதையும். ఇవి అవి. But what about faith? நம்முடைய விசுவாசத்தை குறித்து என்ன? మరి విశ్వాస విషయం ఏమిటి? See, Elijah had faith. எலியா விசுவாசத்தை கொண்டிருந்தார். ఏలియాకు విశ్వాసం ఉండెను. But he did not have earthly possessions. ஆனால் அவர் பூமிக்கு கிடைத்த சொத்துக்களை கொண்டவராக இல்லை. ఈ లోక సంబంధమైన ఆయనకి ఏమీ లేవు. Even his clothing was consisted of some loin kind of overcloth of ஒரு சால்வை போன்ற ஒரு ஆடையை மட்டுமே எளிய ஆடையை அணிந்தவனாக எலியா இருந்தார். పై అంగి వంటిది మాత్రమే ఆయనకు వస్త్రంగా ఉండేది. You wouldn't expect any notable person to be clothed like that. கொஞ்சம் புகழ்பெற்ற எந்த மனிதனும் அவிதமாக ஆடை அணிய நீங்கள் எதிர்பார்க்க மாட்டீர்கள். గుర్తింపు ఉన్న ఏ వ్యక్తి అలాగ వస్త్రధారణ చేయరు. Camel hair was easily available. அங்கே அந்த
ఆ ఒంటె యొక్క చర్మము అనేటువంటిది సులువుగా లభించేది. and he would use it. அந்த மிருகத்தின் அந்த மயிரை அவன் அணிவித்தான், దానిని ఉపయోగించేవాడు. He didn't feel that he was depriving himself anything. ஓ தான் ஏதோ இழந்து போனதாக அவன் உணரவே இல்லை. నాకు అది ఇది లేదు అనుకునేవాడు కాదు. And Elijah, who followed him, அவரை பின்பற்றிய எலிசா, ఆయనను వెంబడించిన ఎలీషా was a wealthy farmer. அவன் மிக அதிக சொத்துள்ள விவசாயி, ధనికుడైన వ్యవసాయదారుడు. And when Elijah went by, எலியா அந்த பக்கத்திலே சென்ற பொழுது, ఆ ఏలీయా వెళ్ళినప్పుడు God had told Elijah, எலியாவிடத்திலே தேவன் முன்பு சொல்லி இருந்தார், దేవుడు ఏలైతే చెప్పారు, your work is not finished. உன்னுடைய ஊழியம் வேலை முடியவில்லை, నీ సేవ పూర్తి కాలేదు. You have to appoint Elijah in your room. உன்னுடைய இடத்திலே எலிசாவை நீ அங்கே ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றார். నీ స్థానంలో ఎలీషాను ఏర్పాటు చేయాలి. See, some of you are thinking already, our work is almost finished. ஓ என்னுடைய வேலை ஊழியம் எல்லாம் முடிந்து விட்டது என்பதாக நம்ம சிலர் ஏற்கனவே யோசிக்க ஆரம்பித்து விட்டோம். ఇప్పటికే నా సేవ అయిపోయిందని మీలో కొంతమంది తలస్తున్నారు. My dear friends, அன்பானவர்களே, స్నేహితులారా, why don't you say the best is yet to be? மிக சிறந்தது இனிதான் அவர் பார்க்க வேண்டும் என்று ஏன் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது? శ్రేష్టమైనది ఇంకా చేయబడవలసి ఉన్నదని ఎందుకు చెప్పకూడదు? All these years of experience now are coming to a climax. இத்தனை ஆண்டுகள் என்னுடைய அனுபவம் இப்படி உச்சகட்டத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. ఈ అనుభవం అంతా కూడా ఉత్తమ స్థితికి చేరుకుంటున్నది. I'm going to pass on this faith to so many. என்னுடைய இந்த விசுவாசத்தை அநேகருக்கு நான் கொடுக்க ఈ போகிறேன். విశ్వాసాన్ని అనేకులకు అందిస్తాను. What I have done is too little. நான் இதுவரை செய்தது மிக கொஞ்சமே. నేను చేసింది బహు కొంచెమే. Why don't you feel like that? ஏன் அவிதமா நீங்கள் சொல்லக்கூடாது? మీరు ఎందుకు అలా తలంచకూడదు? Oh, I become weak, I become old, tired. எனக்கு வயதாகி போனது, பலவீனமாய் போனேன். నేను వృద్ధుడయ్యాను, బలహీనుడయ్యాను, అలసిపోయాను. No, the real fact of the matter is, உண்மையான காரியம் என்னவென்றால், వాస్తవం ఏమిటంటే you have gone down in faith. விசுவாசத்திலே நீங்க கீழே போய்விட்டீர்கள். నువ్వు విశ్వాసంలో తగ్గిపోయావు. Wives, భార్యలు, மனைவிமார்கள், you can lift your husband உங்களுடைய in faith. விசுவாசத்திலே உங்கள் புருஷன்மார்களை நீங்கள் உயர்த்த முடியும். విశ్వాసంలో మీ భర్తలను మీరు పైకి లేవనవచ్చు. Children, பிள்ளைகளே, పిల్లలారా, or grandchildren, பேர பிள்ளைகளா இருந்தாலும் మనవళ్ళు, మనవరాళ్ళు, you can give a booster to the faith of your granddad. உங்களுடைய தாத்தாவுடைய விசுவாசத்தை நீங்கள் உற்சாகப்படுத்தி ஏற்றிவிட முடியும். మీ తాతగారి విశ్వాసాన్ని మీరు మెరుగుపరచవచ్చు. Don't allow your father to speak negatively. எதிர்மாறாக உங்களுடைய தகப்பன் பேச இடம் கொடாதிருங்கள். మీ నాన్నగారిని వ్యతిరేకంగా మాట్లాడివ్వకండి. Faith. விசுவாசம். విశ్వాసము. Elijah said to Elijah, எலியா எலிசாவை பார்த்து சொன்னார், ఎలీషా ఏలైతే చెప్పారు, as your soul liveth, as thy soul liveth, I will not leave you. நான் உம்மை விடுகிறதில்லை என்று கர்த்தருடைய ஜீவனை உம்முடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்கிறேன் என்றார். నీ జీవముతోడు నేను నిన్ను విడువను. Now Jordan came across their path. அவர்களுக்கு எதிராக யோர்தான் வந்தது. ఇప్పుడు వారు ప్రయాణం యోర్దాను వరకు వచ్చినది. What did Elijah say? எலியா என்ன சொன்னார்? ఎలీషా ఏమన్నాడు? Young man, look for a nice boat. வாலிபனே, ஒரு நல்ல ஒரு படகுக்காக பார். ఇవి కూడా మంచి పడవ కొరకు చూసుకో. Now, I'm not a great swimmer. நான் பெரிய நீச்சல் வீரன் அல்ல. నాకంత బాగా ఈత రాదు. And in parts Jordan flows very fast. சில இடங்களிலே மிக ஆழமாக பிரவாகித்து யோர்தான் ஓடு. కొన్ని ప్రాంతాల్లో యోర్దాను వేగంగా ప్రవహిస్తుంటుంది. Find a reliable boat. நல்ல உறுதியான படகை பார். మంచి పడవను చూసుకో. No. அப்படி சொல்லவில்லையே. Elijah didn't speak a